Sige, So, so good morning, Yul. kanang ay kwan so kilala mo nga. Bro, ang imong mic, nawagtang imong mic. Wala nagkuan. Oo, nahilo mo yung imong mic. Kani Kuski daw. nagkuan mo ko earphone. Kani. Madungog ra. Marag. Kung ra kay ka, Kara? kanang hinay ra kay ka. Ay na ra. Ano man? Katong ganiha, okay ra to. Karon dili na okay. Kani. Medyo yung mas connection. kuan pa siya kanang murag muffled gani, murag nakas unlan. Dili mo connection sige. Di ko kadungog ni mo do. Okay. Itangtang lang daw imong earphones. Okay, tatago na nako. Hello? Kani okay ra? Okay na na. Mas better na na. Okay. So, good morning dia Tristan. So, okay rin mo nga kanang interviewon tika about sa kuan. Kanang ang topic nako is managing communication difficulties in college relationships, striking a balance between personal development, academic priorities, and romantic relationships. So my first question nimo is what competing demands with regard to personal, academic, and romantic priorities to college students face? Like kanang kuan, kanang to, example kanang kuan. So unsay kuan mo? Like personal, academic, and romantic priorities. So asa diha sa three ang imong prioritize for now as a college student? As a college student, Yeah. so unsa akong i-prioritize na kanang Personal, academic, romantic priorities do college student face? I think para nako ang priority nako as a college student who's in a relationship, it's kanang I have to kanang strike a balance, akong i-balance. So ang priority nako kay i-balance kanang tulo. So personal development para ako like magkuhan ko ang unsa akong gusto buhaton og kuhan sad pag pick up sa skills ug mga skills niya for academic, of course na ko mga academic obligations nga kailangan nako ikuan, like I need to do schoolwork. And then romantically, of course, my focus of for affection and you know, and kanang chivalry gani or my focus of kanang affection is towards my girlfriend. I have to make sure she's all right, and you know, I just like I'm just there for her. So yeah, and I'll help her with anything as well. So yeah. Okay. Second question is what strategies do college students use to balance the different demands in their personal, academic, and romantic? So what are your strategies? Well, my strategies are dili man nako kanang strategize gani ang ako rang strategy, you know, if you think about it, kanang it is so magkuhan ko like kung school day gani dili ko kung school day dili ko magsuri-suri, mag date, not like with my girlfriend. Well,
bisan pag kanang school day, kanang nag-internship man siya karon, so busy siya. Ah, Pero kanang bisan pag school day, bisan pag bisita, at the end of the day, kung wala na tay klase, wala na tay trabaho, we manage to still see each other. Like just mag-abot ta sa usa ka lugar, and then we'll just mm, eat dinner or magstorya lang ta. Kanya, even if it's just for a few minutes, magkuhan lang ta, mag-uli na ta. And then, um, sa sa akong balay, sa personal development nako kay after that, sa balay, mm, so kung wala na ko'y trabahoan, mag-kuhan ko ah, mag-kuhan ko sa akong mga hobbies, magduwa ra mga video games, tanaw movies or basag libro. And then, pero mostly in a day, for all 5 days on in a school week, mangkon kid ko magtrabaho ko sa school. So yeah, mao na akong strategy. So basically, mm, yeah, in a day, so example, yeah, during the day um yeah, do schoolwork, and then pag human na to sa school, kita ta sa, yeah, I'll see my girlfriend, and after that, spend the rest of the evening mangkoan, um for myself. So yeah, man akong strategy. So kanang sa if kuan kanang pwede na ako i-ask if kanang like how you met with your girlfriend na Yeah, like that. how I met her. Uh, Koan, yes. the first time we met actually kay um sa Casa Gordo. So it was at Casa mm, Gordo, nagkuan ta nag Christmas mm, party, o Uh, um nagkuan siya, kuan, yeah, it's a Christmas party sa Casa Gordo. Mutual friend nato like introduced me to her. Then yeah, um yeah, just exchanged names, Facebook profiles. Pero mara to, for the meantime, wala tay storya after that until pag last year, August 2023, starts sa school year. ah, Kuan, nang nang kita ta sa eskwelahan, pero where I did not know, wala ko kuan ka ilan niya. So I think like, and then after a few days later, natoy kanang research forum, natoy forum ba sa Dash. Niya, ah, pag human na to, nakaila ta, niya, ningato tas payag gani, sa payag with the mutual friend ug ang atong mga classmate niya, kuan ra, nag-inom ta, niya, after that, nagsige ra kog chat niya, pag human niya, mm, pag human og chat, yeah, pag human ana, nasa to'y sa kaadlaw nga ning kaon ta, ah, ning dungan tag kaon sa 24, kay gusto man ko kanang makigsuway sa 24 niya. Ingon man siya kanang magkuan. Ingon siya nga gusto siya magkaon pod didto. So pag human ato, sige ra tag chat niya. Nga tag ka ng lahi nga lugar na kuha na ta murag nag-date na tato. So mm. so mara to. Yeah. okay, okay. Very interesting story. Mm. So, do you believe in love at first sight like that? Uh yeah, like love in first sight is a very real thing. I think it's um you know, it's also natural. Like, of course, love at first sight, people will say that as like, you know, um that's just a crush, crush na nimo. Pero yes, pagkita ka sa like nga tao, yes, you have a crush on them, pero
kung gusto gyud ka makig kanang makig kuan uyab gyud Mm. you have to like try to talk to them, Correct. get to know them. Ah, Yeah. So natural ra na nga feeling nga mag mag kuan ka mag-develop ka crush um pero ang kanang uyab kanang imong himuan og imong uyab imo ra gyud nang kaugalingon nga you have to try, you have to do work, you have to you have to ah, work on pursuing the person. So yeah. ah, okay. So how about sa kanang kuan sa imong parents o sa iyahang parents, like may mga approval? Ay, okay ra Actually, ba? wala pa ang atong parents kay wala pa ka kuan. Wala pa ka um Wala pa kaibaw nag-meet? o wala pa Ah, nag-meet ba? Wala pa sila ah, kaibaw niya o ang iyang parents pa wala pa sila kaibaw na ako. Pero actually, kung papakaibaw naman siya pero like wala man wala pa na sila nag-meet. Ang iyasang mama wala pa sa siya nag-meet nako ah, okay. marag kaibaw na marag like kanang they know ba kanang na sila you know idea ra ba? Mhm. Oh, Okay. So, mara to? mao to ang akong So, answer. okay. So, next question is, can you tell me something about your life as a college student? Me ang akong life as a college student kay kuan lingaw og chill og usahay busy stress pero mao ra gyud na ang kanang life sa college student no wala kanang para ako oras ra gyud ko kanang sigig procrastinate og sigig sigig suroy-suroy kana sigig suroy-suroy pero Mm-mm. kawan man sad of course magkuhan pud ko sa akong mga assignments sa akong mga presentation deadlines magbuhat pud ko ana pero ang akong kurso karon sa anthropology kailangan gud ko makig kanang suroy-suroy o sige kanang storyag mga lahi tao kay kanang kailangan man gud na um nature sa kaning course kay kailangan man gud um makigstorya ta sa mga lahi tao kay um interviewon murag ani murag Ah, mm, sa ilang kinabuhay ba so in a way ang akong life and schoolwork is in harmony gani I'd say so murag nadungan na sila kung enjoyment with life and obligations of schoolwork nagkuha na sila oh, nagpares na sila so muna na akong um sige. Okay na, mara to? Okay. Proceed ko sa next question. sige Asan ko? Okay. So, next question is, Kuan, how are you in terms of your personal development? mm, for me I think um I'm getting better compared to me during quarantine 2020 and even before that before during senior high and even compared to first year college me I think mas ko mas confident mas better mas outgoing and I think I am also much more um understanding and um welcoming of people po kay sa una kuha gyud ko kanang sa una
kun kay ko shy good ko sa una. Kanang shy boy good ko sa una. Di ko makigstorya sa mga lain tao, di ko di sa makulbaan kog storya sa kanang lahi tao gani. O sa una pod akong Bisaya kay mas marag mas kubaon pa akong Bisaya sa una compared karon. Pero you know ako po sa una disad ko kay ko kanang magsuroy ba sa gawas. Disad ko kay ba disad ko kay ba asa kanang asa gani mo asa gani mo lakaw. Disad ko kay ba kanang unsaon og commute gani sa una. Pero karon kuan mas murag nag-grow up na ako. So Socialize so yeah, I'm So- proud of that also. So for you, it is a big improvement. Big improvement for me compared to before. Yeah. Big improvement Okay, so- compared to first year college. Yeah. Ay pag first year nimo is di ba online pa mo? Ato online class? Online pa mi, puros mi online. Pero mas kuan man mas asa may imong kuan prefer like that online or kuan so Mas prefer na ako kay face to face. Pero usahay I kuan pod usahay I also want online ra kay nasad ko yung mga lahi buhatunon gani sa computer. So okay, proceed ko sa next question is how will you spend your time in school, home, and kanang for yourself pod like that. So pila ka hours ka mag-spend sa school if nakay klase like na. Pila ka hours ko mag-spend sa school kay If nakay fluctuating man na kay akong schedule sa week kay kuan akong schedule kay Monday, Wednesday wala ko'y klase sa buntag. Usaray klase sa Monday, Wednesday sa hapon. So 1 hour 30 minutes man sa Monday, Wednesday. Kanya Tuesday, Thursday let's see 1 hour mga kuan Tuesday, Thursday kung face to face puros kanang 8 hours in a day sa eskwelahan kay that's naman kay nakoy tulo ka subject sa Tuesday, Thursday. Usa ka subject sa buntag niya duha sa hapon. So sa buntag kay from 9 to 10 mao nang kanang quali kang Sir Sunny. Kanang imo subject ron is puro na siya kuan major napaka minor. Puro na major. Actually nakoy minor kung minor ni na subject no kanang elective. Nakoy sa ka electives. Mana akong minor. Nasad ko sa ka minor po kanang art up. Unsa na siya elective there? Ang akong elective kay understanding local politics. Related na sa antro? Related sa antro kay politics man na. Ang pangpolitika ba? So lisod ra. Sa'yo naman. Art up. Minor good na. Ayun, manasal ko sa art up. So kanang tulo nga subject mana akong Tuesday, Thursday kana 8 hours in a day kung puros sila face to face. 8 hours a day. How about sa kanang mag-play ka video games like kanang pila sad ka hours?
kuan sa akong video games kay sorry, akong video games kay kuan nga like well, depends actually. Takes a long time, maybe 5 hours or 6 hours of video gaming kung wala sad ko'y buhatunon. Ah, Yeah. Kung kuan pud kanang kung dili kung online atong klase kanya nag lecture ang kanang teacher magduwa sad ko video games sa sa background kung mag-lecture ang teacher sa mm. online. So, Mm. kanang if like that ma-stress ka unsa may mag-stress reliever if ma-stress ka like, Kung ma-stress ko Ah. either usually akong stress ko I will of course tell it to my girlfriend. I will kanang tell my girlfriend how I'm feeling, why I'm stressing, of course. But if she's too busy to discuss to talk to me about it, go on, well, I will turn to the other things like play video games, watch movies, watch TV shows, or mag social media ra ko, mag Twitter, YouTube, Facebook, or kuan pod if kuan ko kung well, yeah, usahay pod kayo pero kung ang atong sakyanan kay wala ni gamit sa akong papa, manggon o mag-drive ko. O ano sa lang ka nakakuha license, driver license? dugay na kanang last year pa to. Last year na. Ako kay naka-driver license ko 2022. Oh, nice. Asa ka nag-take exam? Kuan asa ko nag-take og driver school. I like hindi ka nang pag-exam. Pag-exam. Kuan naman to raman to sa AS Fortuna gani K4 Academy, K4 Driving Academy. Di ako. Oh, di ka? Di ako Di ka nakuha? K4 sa AS Fortuna. Okay, kanang usa ka nagtrabaho di ka nang babae nga kanang Flory ang name ba? Kay classmate na nako siya. Oh, really? Niundang na sa Jex Eskwela po. Classmate nga elementary, high school. Dito ko ni Indo naaman siya. So dito siya nagtrabaho? Dito. Oh. Siya kanang kuan, secretary siguro. I Dugay think naman na siya diya. I think kita ko niya pero asad ko kay ba sayangan. So, dugay na siya diya. So, madaya. So, okay. So, next question is, can you tell me something about your current romantic relationship? it's going well. Its status is like, we are just very close, but we kanang wala pa ta ka move in gani, wala pa ta ka move in kay of course for one atong parents kay wala pa man ta gamit sa atong parents, like sa iyang parents wala ko gamit sa iyang parents, siya kay wala pa siya gamit sa akong parents. Two kay kuan pod of course lahi pod ta nga lugar, so ang iyang of course she's living in a dorm at bang sa TC. Ako kay balay gyud ko sa may pudlan, sa iyang dorm. Pero kay asa ilaha gid kay nagdorm man siya. Asa ilaha gyud kay sa Masin Leyte. Outside Cebu di ay gid. Ang iyang pamilya kay tuas Masin niya, ako kay taga diri man ta, so yeah, so na ta. Yeah, Kanang namay kanang like kanang conflict like that usahay. yes, of course. Ang kwento usahay makig-away ta usually kanang
it's sometimes ang mga away, ang mga fights kay kung nagani ka ng gamay ra, or like, it's not a Mm-mm. big fight. Makigkuhan ta, Ah, mag-disagree ra ta sa ato. Usually about money, kinsay ah, kinsay maggastoan ni, kinsay maggastoan na mm-mm. para sa atong date, o sahay kay kuan pud mga emotional gyud nga nga fight, which are like very scary gani. Yeah. Mm-mm. Pero kuan nag I don't know, kay usually we don't fight much man, not all the time. Of course, Mm-mm. I'm glad that we don't always fight. We are very understanding. But when we do fight, it's usually about the small things. And sometimes Mm. when it's the big things, if it's the big things, we communicate, we Mhm. and get we try to calm ourselves down. We also just make clarifications and reassure each other, and then mabalik ata. Mm. So mo din na ang pag-solve di eh. Mo na. Communication. Oh, Mm. communication. Mhm. So kuan kanang na-mention ba nimo nga kanang unsa na mo ka kuan pila na mo ka kuan like dugay na ba mo? Na kanang unsa mo ka dugay? Na-mention to nimo ganina wala. Wala pa actually. Dugay-dugay na ta. Okay. Um, well, I did mention it kaniya. Pag August, yeah, we met, pero pag August last year kay kuan pa ta, acquaintances pa ta. Dili pa ta Mm. classmate, pero Ah, magkaila ta. Pero after mm. that, it took like weeks for us to get to be official. Um, sige na tag-storya, sige katawa. After that, around October, early October, I think na, yeah, we became official. So from October till now, that is 6 months. So 6 months na ta. Mm. Karga. So taas na. Mm. Okay, so proceed ako sa next question. So do Oo. you experience competing demands in your personal development, academic, and romantic priorities? If yes, can you tell me something about this? Ako balikan? Oh, Oh, pwede balikon. okay. So, do you experience competing demands in your personal development, academic, and romantic priorities? If yes, can you tell me something about this? Yes, competing demands. One Competing for demands. Yeah, yes, I do. For example, there is kanang gusto ko date ni niya, like Mhm. we agreed to a date, like we agreed to going out on a date, natay schedule, pero ning clash atong date schedule sa akong school kani nga deadline, na deadline sa assignment sa school. So um kanang usually so I would do the assignment first and then go on the Mm-mm. date. Pero if pero if nag pero if nagani ka ng daghan kay assignment nga um parehas parehas og deadline, or nagkano sila Mm-mm. unya clash pod sa atong schedule sa atong date, magkuhan ako ako lang ingnan niya, ako lang ingnan o niya um kanang dakoy daghan buhatonon, pwede ra ta Uh-uh. reschedule atong date sa other time niya. Okay ra pud na siya. Mm. So, important kid ay na ang kanang magsinabtanay, no? Of course. So, karon nimo kasi mas busy ninyo. Actually, for kada siya, she is more busy than me because um she has internship karon. Ako kay, of course, nara ko yung mga schoolwork, igo ako um mga assignment nga akong buhaton sa akong kaugalingon sa balay.
sa or na Kanang kuan. Asa di siya nag-intern di ay? kuan kasigurado panikay. Okay. Mm. Sila April, dungan sila dili. Dungan siya ni Meryl. Si Ah, si April daw okay, tuwa man to okay. sa lahi. Gusto ko Lahit kay nga museum. imutom. Ah, okay, okay. So, ikaw, what kanang ask lang ko if what are your plans after graduation? After graduation kay ang akong pamilya na may plano nga mang muadtog Canada. Mukuan mi kanang mukuan ko mo apply ko university sa Canada Mm. or magtrabaho ko sa Canada. Ah, using ang sabi mong applyan. Kuan. Bro? Actually kanang sa wait, can you repeat that? Asa man ang katong unsa na ko i-repeat katong Ang question, plan after ang plan sa plans after graduation. After your graduation, yeah, what are after your plans? graduation. Yeah. Kuan, Canada. Pero unsa imong kanang ingon gani about unsa atong Unsa gamiton? unsa imong i-apply dito? Unsa mong i-apply kuan sa university. Mga university nga na ay either anthropology, mag-masters ko sa anthropology or masters sa law. Well, actually, disad ko kanang hilig kay sa law. Pero mag-masters ko sa politics pod or makikuan pod ko og architecture, masters in architecture or bachelors in architecture kay mas nindot dira og okay raman pod kung natay background sa anthropology para architecture kay kanang nasay anthropological perspective sa architecture. Karon ko kabaw. Kuan kanang sa dili pa antro gani mo first choice sa course or nakailain nga first choice. Asad ko'y lain nga first choice kuan Pero unsay mo gi-enroll? pag adto na mo sa Canada Kanang pohon. dili kanang first nimo nga gi-enroll before ka nag-proceed og college. Kani anthropology. Wala akong gi-first enrollan. Sige. Unsa tong pande nga course imong gusto? Nasa to'y architecture o kuan pa civil engineering. Ano antro man imong gipili? Ngano ni choose kag antro? Okay, adto nga time kuan gusto raman gud kay ko kanang gusto ko ang antro kay murag interesting kay naman ay kay ang idea sa antro kay na kay lahi nga daghan kag mga choice gani, daghan kag mga choice Masudlan. o daghan kag mga sudlan o katong time o kon dilisad ko kon dili pod ko mayo sa math gani. Oo. Same. Yeah. Yeah, so mao na. So mo proceed di ay kag kuan de after sa graduation de. So okay. So nakuha naman ni sa kanang like balancing na mention naman ni sa next question is there something in your home that helps you balance your various priorities? If yes, can you tell me something about it? Something in Is my there home. something in your home that helps you balance? Well, one, my computer. Of course, I need the computer to do my work. Another is to balance my priorities. Yeah, the computer. It's my other
things in my home, well, people in my home, my parents, Mm. akong mga parents, akong lula, Mm. they always tell me to do chores, to remind me for things. Also, my dogs, na ako yung mga iro. Mm. Of course, pud ko nila take care pud ko nila. So yeah. Mm. Like kanang sa kuan, sa kuan na ikaw ray kuan na kay mga siblings. Oh, na ako'y manghod. Ikapila ka? Mas ako'y pinakaguwang. I'm the eldest. Ah, Yeah. same. So karang sa kuan pa ka sa elementary pa ka like that is ka feel kag like pressure sa mga kuan parents nimo like to be an top student kag force kanila ana i-pressure ka. Yeah. To be I was pressured Mm. to be a good student. Not like I was not pressured to be like a valedictorian or cum Mm. laude or nga na. I was just Ah, dili man sad pressure kanang ko na sila nag motivation lang. motivation lang nako kanang kuan mag mag just do well in school basta makapasar ko kaya na. Mm. Same gyapon sa kuan high school. Nagtud Mm, college. just kanang as long as I pass, they just want me Mm. to pass. So yeah. Dean's lister ka karon. Dili this year kay Ano? akong load kay lahi man. Kuan po Ah, nasad ko kanang INC gani. Nasad ka INC oh, unsa nga subject? ASEM sa urban man guro to. Sa Oh, nga urban. naman. Wasad ko kay baw nang kuan man ko nag INC sa midterm. Nagkuhan ko INC sa midterm pero pag finals nabawi ko pero wasad ko kay baw ngano na ko INC adto pero Ah, lahi kay pero lahi pud to ako. ano man Sa pag first year pa na ako nga struggle ba puro